জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য একটি সরল ঔষধি পদার্থ খোঁজা একটি গতিশীল জীবিত প্রণালীতে একটি অবিস্মরণীয় চ্যালেঞ্জ। শক্তিশালী ঔষধি পদার্থ সুস্থ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর কিভাবে প্রভাব ফেলে এবং লক্ষণ তৈরি করে তা হোমিওপ্যাথির মূল ভিত্তি, এবং তাই হোমিওপ্যাথির প্রাথমিক পরীক্ষাগুলি ছিল ওষুধের বৈধতা সম্পর্কিত। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সারমর্মের অধ্যয়ন এবং বোঝার এই অনন্য প্রক্রিয়াটিকে হোমিওপ্যাথি ঔষধি প্রমাণীকরণ বা হোমিওপ্যাথি রোগজনক পরীক্ষা বলা হয়। হোমিওপ্যাথির একটি মৌলিক নীতি হল যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধগুলি একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রোগ নিরাময় করতে সক্ষম। এগুলো সুস্থ মানুষের মধ্যে লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। হোমিওপ্যাথি ওষুধের প্রমাণীকরণ একটি প্রক্রিয়া হল যা পরম্পরাগত চিকিৎসার প্রথম ধাপের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। এটি একটি অত্যন্ত নিরাপদ পদ্ধতি যা মানবদেহের কোনো ধরনের ক্ষতি করে না এবং তাদের শারীরিক, মানসিক এবং তাদের আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে। ওষুধের একটি বিশদ এবং সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার পরে ওষুধের নিরাপদ ডোজ নির্ধারণ করা হয়। এরপর সুস্থ অংশগ্রহণকারীদের ওষুধের ডোজ দেওয়া হয়। এই অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্যের ক্ষণস্থায়ী এবং অস্থায়ী পরিবর্তনগুলি সাবধানে পর্যবেক্ষণ এবং রেকর্ড করা হয়। সুস্থ মানুষের উপর ওষুধের পরীক্ষার ফলে যে সূক্ষ্ম লক্ষণগুলি দেখা দেয় তা প্রাণীদের উপর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত গুরুতর বিষাক্ত লক্ষণগুলির চেয়ে বেশি স্পষ্ট। এটি ফার্মাকোলজি বিজ্ঞানে এবং বিশেষ করে হোমিওপ্যাথিক ম্যাটেরিয়া মেডিকাতে হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবदान। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के तहत एक सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संगठन है। भारत सरकार की होम्योपैथिक अनुसंधान समिति की सिफारिश के अनुसार परिषद ने 1970 से औषधि प्रमाणीकरण अनुसंधान परीक्षण शुरू किए। जिन औषधियों का आंशिक रूप से प्रमाणीकरण अध्ययन हुआ है या वे स्वदेशी मूल की औषधियां जिनका मानकीकरण अध्ययन भौतिक, रासायनिक और फार्माकोग्नोस्टिक मापदंडों पर पूरा हो चुका है, ऐसी औषधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिषद ने इसे एक सतत अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में शुरू किया। समय के साथ औषधि प्रमाणीकरण परीक्षण की विधि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान मानकों और नैतिक दिशा निर्देशों को मान्यता देते हुए एक प्रारंभिक प्रक्रिया से विकसित होकर एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन गई है। पिछले 55 वर्षों में परिषद ने 130 से अधिक औषधियों का व्यवस्थित रूप से सफलतापूर्वक अध्ययन किया है, जिनमें से 21 नई औषधियों को विशेष रूप से CCRS द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये परीक्षण होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेजों के सहयोग से किए जा रहे हैं और इसमें छात्र छात्राएं स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं। इन छात्र छात्राओं के अलावा कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस व्यवस्थित और सुरक्षित औषधि परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है और इससे कई लाभ भी प्राप्त कर सकता है। ঔষধি প্রমাণীকরণ অধ্যয়নের সুযোগ 18 থেকে 60 বছর বয়সী সকল সুস্থ ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত। তাদের পটভূমি, লিঙ্গ, বর্ণ, পথ বা ধর্ম নির্বিশেষে। পরীক্ষার আগে হোমিওপ্যাথি গবেষকরা ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের শারীরিক পরীক্ষা, তাদের চিকিৎসীয় ইতিহাস, পদ্ধতিগত শারীরিক পরীক্ষা এবং পরীক্ষাগার পরীক্ষার পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন করে তাদের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করেন। বর্তমানে এই পরীক্ষাগুলি ভারতের 19টি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এবং CCRH ইনস্টিটিউট এবং ইউনিটের সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি কলেজে একটি নিবেদিত প্রাণ ঔষধি প্রমাণীকরণ কমিটি থাকে, যার নেতৃত্বে একজন সাইট তদন্তকারী বা প্রমাণীকরণ মাস্টার থাকেন, যিনি প্রক্রিয়াটি নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করেন। ট্রায়ালে অংশগ্রহণের আগে সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন হোমিওপ্যাথি কর্তৃক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়, যাতে অংশগ্রহণকারীদের পদ্ধতির সাথে পরিচিত করা যায়, তাদের সন্দেহ দূর করা যায় এবং যে কোনো সন্দেহ দূর করা যায়। এই অধিবেশনগুলি ঔষধি প্রমাণীকরণ পিছনের আশ্চর্যজনক বিজ্ঞান সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা প্রদান করে।
অংশগ্রহণকারীরা এর থেকে কি কি সুবিধা পাবেন। ঔষধি প্রমাণীকরণ প্রক্রিয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী মানে ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবে কাজ করে বলে জানা যায়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা জানিয়েছেন এবং কেউ কেউ অসুস্থতার প্রকোপ হ্রাসের কথা জানিয়েছেন। অতএব এটা স্পষ্ট যে শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। I participated in homeopathic drug brewing in 2014-15 during my internship at Nehru Homeopathic Medical College, and it had been a very enlightening and a very informative experience. We got to understand the homeopathic concepts and also experience homeopathic drug brewing firsthand. To add on to that, before drug brewing, I used to suffer from severe allergies to dust, air, animal fur, pollen, and which ever since then I have not experienced even one bit, and it has been 10 years so far. I was the prover at drug proving research program conducted at Dakri, Kolkata from 2019 to July 2022. I had previously drug proving. I have some tendency to catch cold, headache, and also anxiety related problems and fearfulness. But after drug proving, I am free from all of these problems. এছাড়াও বেশিরভাগ প্রমাণীকরণ ওষুধ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ফলে দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির সমাধান দেখেছেন। এটি স্বাস্থ্যের উপর এই পদ্ধতির গভীর প্রভাবের প্রমাণ। উপরন্তু হোমিওপ্যাথির শিক্ষার্থী এবং ডাক্তাররা পর্যবেক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি করার এবং প্রক্রিয়াটিতে জড়িত হয়ে ধারণা এবং নীতির আকারে তারা যা পড়েছেন তা আরও ভালোভাবে বোঝার একটি অনন্য সুযোগ পান। এটি শিক্ষার্থীদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা গবেষণার বিস্তারিত পদ্ধতির সরাসরি অভিজ্ঞতা প্রদান করে। I had a great practical exposure to the concept of drug proving and explore my experiences I had known as per health concerns. চিকিৎসা জগতে আপনার অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ট্রায়ালটি সম্পন্ন হবার পর আপনাকে অংশগ্রহণের একটি শংসাপত্র দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা প্রণোদনা পাবে এবং রিপোর্টিংয়ের জন্য কাউন্সিলের ঔষধি প্রমাণীকরণ গবেষণা কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য তাদের পকেট থেকে টাকা খরচ করতে হবে না। হোমিওপ্যাথি এবং ঔষধ প্রমাণীকরণ সম্পর্কে আপনার মনে অনেক সন্দেহ থাকতে পারে। আসুন আপনার কিছু সাধারণ সন্দেহ এবং প্রশ্নের উত্তর এখানে দেওয়া যাক। यदि औषधि प्रमाणीकरण के दौरान किसी भी प्रमाणकर्ता को कोई प्रतिकूल घटना या गंभीर लक्षण अनुभव होते हैं तो वे क्या करें? हमारे लिए प्रमाणकर्ता की सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि किसी प्रतिभागी को गंभीर लक्षण अनुभव होते हैं तो उनकी स्थिति के आधार पर तुरंत एंटीडोट या उचित उपचार निःशुल्क दिया जाता है। उनकी स्वास्थ्य का जायजा निरंतर लिया जाता है। क्या दवा के सेवन से स्वास्थ्य में कोई स्थायी बदलाव होता है? नहीं, दवा के सेवन के दौरान अनुभव किए जाने वाले लक्षण क्षणिक होते हैं और इनसे कोई दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या नहीं होती। लक्षण दिखाई देने पर दवा का सेवन तुरंत बंद कर दिया जाता है, जिससे संभावित स्वास्थ्य जोखिम कम हो जाता है। इसके विपरीत कुछ लोगों में समग्र स्वास्थ्य में सुधार और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का उन्मूलन देखा गया है। क्या औषधि प्रमाणीकरण के दौरान प्रतिभागी को अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की आवश्यकता है? नहीं, प्रमाणकर्ता को सामान्य दैनिक दिनचर्या और आहार संबंधी आदतें बनाए रखनी चाहिए। यदि परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का बदलाव किया गया है तो उसको दर्ज कर सूचित किया जाना चाहिए। क्या प्रमाणकर्ता दवा के प्रमाणीकरण के दौरान कोई अन्य होम्योपैथी या एलोपैथी की दवा ले सकते हैं? परीक्षण अवधि के दौरान किसी भी दवा के सेवन को हम बढ़ावा नहीं दे सकते, चाहे वह एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, हर्बल या प्राकृतिक चिकित्सा आदि हो, क्योंकि ये प्रायोगिक दवा पदार्थ के रोगजनक प्रभावों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यदि आवश्यक हो तो प्रमाणकर्ता को मार्गदर्शन या विशेष विचार विमर्श के लिए प्रमाणक मास्टर या प्रमाणक सहयोगी से परामर्श करना चाहिए। चिकित्सा की दुनिया में
होम्योपैथी औषधि प्रमाणीकरण करना एक इकलौती विधि है जो शरीर या मन को कोई नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाती है। साथ ही साथ मानव शरीर पर औषधि की शक्ति के प्रभाव के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करती है। यह न केवल प्रतिभागियों को लाभ देती है बल्कि औषधीय ज्ञान की उन्नति में भी योगदान देती है। चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए लगातार कोई ना कोई नया बदलाव या तकनीक आ रही है। वहीं औषधि प्रमाणीकरण परीक्षण उपचार की यात्रा में एक आकर्षक अध्याय बना हुआ है। औषधि प्रमाणीकरण को सशक्त बनाने के प्रयास में परिषद ने होम्योपैथी रोगजनक परीक्षण पोर्टल विकसित किया है। इसे 10 अप्रैल 2022 को विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। पोर्टल 31 मार्च 2023 को लाइव हुआ और पोर्टल का लिंक आपकी स्क्रीन पर है। হোমিওপ্যাথি ঔষধি প্রমাণীকরণ জগতে এই তথ্যবহুল যাত্রায় আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। সুস্থ থাকুন এবং চিকিৎসার বিস্ময় আবিষ্কারের জন্য কৌতূহলী থাকুন। আসুন আমরা দেশীয় উৎপত্তির ওষুধের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ঔষধি রহস্যগুলি অন্বেষণ করি এবং মানবতার জন্য অবদান রাখি। আরও বিস্তারিত জানার জন্য আপনি ccrh-dp@ccrhindia.nic.in এই ঠিকানায় আমাদের কাছে লিখতে পারেন।